Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. How are you doing, everybody? I hope you're doing great today. Now it's turn for grade 9, okay? It's bahasa Inggris, think globally, act locally. Berpikir secara global, bertindak secara lokal. Oke. Ini adalah kelas 9 SMP atau MTS. Ini revisi 2017 kalau salah ya, 2017. Oke. Daftar isi kita akan belajar hari ini. We are going to discuss about congratulations, ucapan selamat ya. Ini ada kata-kata mutiaranya. Do your little bit of good where you are. Lakukanlah kebaikan kecil dimanapun kamu berada ya. It's those little bits of good put together. Jika kebaikan-kebaikan kecil ini dikumpulkan jadi satu, that overwhelm the world, itu akan menguasai dunia. Ini kata mutiara dari Archbishop Desmond Tutu in Reader Digest January 2004. Okay. Now we are going to discuss chapter 1, congratulations. I will learn, kita akan belajar apa? Express and hopes and wishes. To express hope and wishes to others. Mengekspresikan harapan ya dan doa. Wish itu seperti doa atau permintaan. Ya, harapan ya. Ya sama, hopes itu harapan atau harapan masa gitu ya. Ini diartikan doa aja ya. Ya. Harapan atau doa to others and congratulate, dan memberi ucapan selamat to others ya, kepada yang lain, for their fortune, untuk keberuntungannya ya, and achievement, dan pencapaian, in order to keep good personal relationship with them, untuk menjaga hubungan personal yang baik dengan mereka ya. Fortune ini keberuntungan, bisa diartikan gitu ya, keberuntungan ya, good luck atau good luck. Okay, play the roles of the speaker in the picture. Mainkan peran dari pembicara di gambar. Say the speaker sentences. Katakan kalimat dari pembicara tersebut ya, correctly and clearly, dengan benar dan jelas. First, repeat after me. Oke, jadi kalian mengulang apa yang saya baca dulu ya. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Kalian mengulang ya, jadi biar terbiasa ngomong juga. The winner, pemenang of the storytelling, dari dongeng ya, atau membaca cerita, competition adalah lomba. In this class is Lina. Jadi pemenang lomba storytelling atau bercerita adalah Lina. Selamat Lina. Congratulations Lina. Temannya memberi ucapan selamat pada Lina ya. Congratulations Lina. Kemudian Lina bilang, thank you ma'am, thank you everybody. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Ya, jadi kalau dikasih ucapan selamat ya bilang thank you, terima kasih. Lina, because you are the winner of the storytelling competition in this class, you will represent this class for the storytelling competition for our school next month. Kalian ulangi ucapan saya ya. Ya, sekali lagi. Lina, because you are winner of the storytelling competition in this class, you will represent this class for the storytelling competition of our school next month. Lina, karena kamu adalah pemenang dari lomba bercerita di kelas, kamu akan mewakili, represent itu bisa diartikan mewakili, this class for storytelling competition, mewakili kelas ini untuk kompetisi bercerita of our school ya, di tingkat sekolah next month, bulan depan.
Prepare your best for the competition. Persiapan yang terbaik untuk kompetisi. Will you? Ya, oke. Kalian ulangi ya. Prepare your best for the competition. Will you? I hope you will win the first prize too. Good luck. Saya harap kamu akan menang juara pertama. Semoga berhasil. I hope so too, man. Saya juga berharap seperti itu, Bu. Yes, I'll do my best. Ya, saya akan mengerjakan yang terbaik. Observing and questioning. Mengobservasi, ya, melihat, dan questioning, bertanya. Oke, next. Lina, you are very good storyteller. Lina, kamu pencerita yang sangat bagus, ya. I'm sure you will win the school storytelling competition. Good luck. Saya yakin kamu akan menang lomba bercerita di sekolah. Semoga berhasil. Good luck itu semoga berhasil, ya. Thank you, Edo. Terima kasih, Edo. Oke, itu bagaimana cara kita memberi ucapan selamat dan memberi harapan, ya. Atau doa, ya, amin gitu ya, didoakan para teman. Ini ada teman lagi yang memberi congratulations, ya, memberi ucapan selamat. Congratulations for being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of school competition too. Kalian ulangi ya ucapannya. Selamat untuk telah menjadi juara di kelas. Saya berharap atau saya doakan kamu akan menjadi pemenang di competition sekolah juga. Thank, I hope so too. Terima kasih, saya juga berharap seperti itu. Ya, ini di scroll ke atas saja, sudah mentok. Nah, oke. Lina, I'm happy for you. Congratulations! I hope you will win the first prize in the school competition. Lina, saya bahagia untukmu. Selamat. Saya berharap kamu akan menang, ya, juara pertama di kompetisi sekolah. Thank you. Bismillah. Terima kasih, doakan ya. Of course, good luck. Tentu saja. Semoga berhasil. Thanks, terima kasih. Itu adalah bagaimana cara kita menyatakan ucapan selamat, ya. Banyak variasinya. Oke? Okay? Congratulations, Lina. It's your dream to go to school storytelling competition, isn't it? Selamat, Lina. Ini adalah mimpimu untuk ikut lomba storytelling tingkat sekolah, ya kan? Isn't it bisa diartikan, ya kan? Yes, it is my dream. Ya, itu mimpi saya. And I have practiced every day for the last 2 months with my dad. Ya, ini adalah mimpi saya. Dan saya telah practice, itu berlatih setiap hari for the last 2 months, di 2 bulan terakhir, with my dad, dengan ayah saya. Sure, you have to work hard for your dream. Good luck. Tentu saja, kamu harus bekerja keras untuk mimpimu. Selamat ya. Thank you Siti Udin for your support. Terima kasih Siti Udin untuk dukungan kalian. Support adalah dukungan. Oke, ya. I'll ask. Baca I'll bisa atau I will, ya. I will ask you what the student and the teacher said to congratulate Lina and to express their hope for Lina's success. Saya akan bertanya pada kalian apa yang telah murid-murid dan guru katakan untuk memberi ucapan selamat pada Lina dan menyatakan harapannya untuk kesuksesan Lina. You will answer my question orally. Kalian akan menjawabnya secara oral, ya. Listen carefully. Dengarkan dengan hati-hati. First, repeat the example after me. Jadi
Ulangi ya setelah Pak Ali membaca. Working group ya. Jadi ini guru di sekolah akan menanyakan sesuatu pada kalian ya, dan kalian akan menjawabnya. Kita lanjutkan. Work in group, bekerja dalam grup. You will read some other situation where Dayu, Siti, Lina, Edo, Penny, Udin congratulate and express the hope to each other. Ya, bekerjalah dalam grup. Kalian akan membaca beberapa situasi di mana Dayu, Siti, Lina, Edo, Penny, dan Udin memberi ucapan selamat dan menyatakan harapannya ke yang lain. Think of what you would say if you were them. Pikir apa yang akan kalian ucapkan jika kamu itu mereka. Handwrite your sentences. Tulis tangan kalimat kalian in a piece of paper, di selembar kertas. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Pastikan kalian memahami setiap kalimat, setiap kata ya yang kalian tuliskan, dan kalian menuliskannya dengan ejaan yang benar. Use dictionary, gunakan kamus. If you have any problems, come to me. First, copy the examples. Kalau ada masalah, tanya saya. Pertama, salin contohnya. Then play rules of the speaker. Jadi kalian memainkan peran itu ya. Say the speaker sentences loudly, clearly, and correctly. Use the punctuation mark correct itu. Jadi ucapkan kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar, dan gunakan tanda baca yang benar juga. Situation 1. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for English test too. The conversation. Thanks God, I got A for my math test, but I'm not sure for the result of my English test. Ya, Dayu akan bilang apa? Congratulations, congratulations, ya, sama dengan yang lainnya. Congratulations, congratulations, Lina. Ya, it's very good. Ya, congratulations, Lina. You deserve it. Selamat, Lina. Kamu layak. Ya, you deserve it. Got A for math. Kalau mau panjang, you have been work hard for that. You have been working hard for that. And I hope you will get A for English too. I hope, nah ini harapannya, I hope you will got A for English too. Jadi dia memberi ucapan selamat karena kamu layak ya mendapatkan matematika kamu telah bekerja keras untuk itu ya. Dan saya harap kamu juga akan mendapatkan A di matematika bahasa Inggris ya. Lina has just got the result for math test. She's waiting for the result for English test. Dayu congratulates her for the result of math test and hope that she will got A for English test too. Thanks God, I got A for math test, but I'm not sure the result for my English test. Ya, cara lain menyatakannya versi buku. Congratulations for the result of your math test. I hope you'll get A for English test too. Seperti itu juga boleh, ini singkat ya. Kalau yang saya contohkan tadi agak panjang, tapi kalian usahakan bikin kalimat yang panjang untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kalian juga. Kalau bisa panjang dalam hari ini ya, lebih panjang lebih baik ya, karena ini kita sedang berlatih ya. Jangan yang pendek-pendek. Situation 2.
Dayu is going to participate in the bike race to celebrate the Independence Day. Siti so her hope that Dayu will get a prize. Dayu akan berpartisipasi dalam balap sepeda ya untuk merayakan hari kemerdekaan. Siti show her hope. Siti menunjukkan harapannya that Dayu will get a prize. Ya, bahwa Dayu akan mendapatkan hadiah ya, the conversation. Dayu, Siti, wish me luck. I will take part in the bike race to celebrate the Independence Day. Siti, doakan saya ya, saya akan ambil bagian dalam lomba balap sepeda untuk merayakan Independence Day, hari kemerdekaan. Siti, I wish you luck. I hope you will win the race. Itu juga boleh ya, win the race and got the prize, of course. Kalian bisa lanjutkan sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Situation 3. Edo's father has given him permission to walk to the mountain, and he is happy for him and express his hope that he will have safe trip. Ya, ayah Edo telah memberikan izinnya untuk hiking ya, berjalan di gunung untuk pendakian gunung ya. Benny happy ya, Benny bahagia untuknya dan menyatakan his hope, harapannya that he will have a safe trip, bahwa Edo ya akan selamat sampai tujuan, intinya gitu ya, the conversation. Thanks God, terima kasih Tuhan. Finally my father let me go to the mountain walk. Terima kasih Tuhan, akhirnya ayah saya mengizinkan saya, let me go, mengizinkan ya, permission sama aja ya, atau my father permit me, itu juga boleh ya. Thanks God, finally my father let me go to the mountain walk. Jadi terima kasih Tuhan, ayah saya telah mengizinkan saya untuk pendakian Gunung Benny. Congratulations Edo, huruf E-nya besar ya. Congratulations Edo, I hope you have a safe trip. I hope you have a safe trip. Ya, kalian perpanjang sepanjang-panjangnya boleh ya, sambil berlatih ngomong bahasa Inggris. Oke, situation 4. Lina tells Udin that she will get a scholarship for the government to finish her SMP. Udin congratulates her and wish her the best with her study. Lina mengatakan pada Udin bahwa dia akan mendapat beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan SMP. Udin memberi ucapan selamat padanya dan berharap dia akan melakukan yang terbaik ya, mendapatkan yang terbaik dalam belajar. The conversation. Udin, I get a scholarship from the government to finish my SMP. Congratulations, Lina. Congratulations, Lina. Bisa kalian tambahkan misalnya, you deserve to get it. You are very diligent. Seperti itu ya. Kamu layak mendapatkannya. Kamu rajin sekali. Seperti itu. Atau kalau kalian pendek, congratulations, Lina. I wish you got the best with your study. Boleh, I wish you will got the best. You will get the best. Got the best. Nah, gitu juga boleh ya.
Get ya. Itu satu. I wish you get the best with your study. Oke, lanjutkan. Situation 5. Penny has fulfilled all the requirement to run for the OSIS chairman. Penny telah memenuhi semua kebutuhan, semua prasyarat untuk menjalankan sebagai ketua OSIS. Udin is happy for him and hope that he will be the best next OSIS chairman. Udin bahagia dan dia berharap dia akan menjadi will be the next ya. Dia akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Jadi ini baru daftar ya. Ini telah memenuhi prasyarat untuk menjalankan sebagai ketua OSIS ya, dan Udin berbahagia dan berharap dia akan menjadi ketua OSIS berikutnya. The conversation. The vice principal said that I have all the requirement to run the OSIS chairman. Kepala sekolah berkata bahwa saya telah memenuhi semua prasyarat untuk menjadi ketua OSIS. Ya, congratulations. I hope you will be the next OSIS chairman. Next, I'll lead you to reflect on what you have learning now. Saya akan membantu kalian untuk merefleksikan ya apa yang telah kalian pelajari ya. Jadi memahami lagi, mereview ya. Complete the statement in the box. Jadi lengkapi pernyataan di kotak. Discuss in your group with me. Oke, ini saya pakai warna biru saja. I know it's important to congratulate. I know it's important to congratulate. To say congratulations to people for their success, their achievement, and their good fortune. To say hope. To pray for other hope or hopes atau wishes. To pray for other people's success and achievement and good fortune. Ya, untuk menyatakan doa kita dan harapan kita ya, untuk mendoakan pada keberhasilan seseorang atas pencapaian dan keberuntungannya. Next, what we have here, there are other situations when you need, there are other situations when you need to add a prize when you congratulate others for their success or achievement. Ada situasi di mana kamu membutuhkan atau perlu memberikan hadiah ya, ketika kamu memberi ucapan selamat pada yang lain untuk kesuksesan atau pencapaiannya. Play the roles of the speaker in the picture. Mainkan peran ya, seperti yang dicontohkan di gambar. Say the speaker sentences. Katakan apa yang disampaikan oleh pembicara di bawah correctly and clearly, dengan benar dan jelas. First, repeat after me. Jadi pertama ulangi ya setelah Pak Ali. Udin, father bilang, happy birthday Udin, you are big boy now, I'm proud of you. Selamat ulang tahun Udin, kamu laki-laki cowok yang besar sekarang, saya bangga padamu. Udin bilang, thank you Dad, I'm proud of you too. Terima kasih ayah, saya juga bangga pada ayah. Edo dan Penny sekarang. Amazing,
You run like a panther. I'm sure you will win the race. Keren. Kamu berlari seperti panther. Saya yakin kamu akan menang dalam balapan. I hope so. Thanks. Saya harap juga. Terima kasih. Edo dan Siti. Edo bilang, thanks God the time is done. Siti bilang, good work boys, you are super, I'm very proud of you. Terima kasih Tuhan, akhirnya tendanya selesai. Good work boys, kerja yang bagus, cowok. You are super, kalian super. I'm very proud of you, saya bangga dengan kalian. Tina dengan mamanya. Mom, I have to clean up my room. I have clean up my room. Ya, Mom, I have clean up my room. Good girl, it's look tidy. Oh, cewek ya. Good girl, it's look tidy now. Is it? I love it. Ya, ibunya bilang, gadis yang baik. Sekarang rapi. Ya kan? Saya suka. Terbaik. Ya, itu jawab ya mungkin. I love it. Kayu dan Lina. Many people have come to our table. They like my cookies. They are sold out. Banyak orang datang ke meja kita. Mereka suka kue saya. They are sold out. Kuenya terjual habis. Great. Your cookies are very popular now. Fit. Kuemu sekarang populer, terkenal. Siti, Udin, I got a scholarship. Udin, saya dapat beasiswa. Congratulations, Siti, you deserve it. Your mom and dad must be proud of you. Terima kasih Siti, kamu layak. Selamat Siti, kamu layak mendapatkannya. Ibumu dan ayahmu pasti bangga padamu. Yes, thanks. I will help my parents a lot. It will help my parents a lot. Ya, terima kasih. Ini akan membantu atau menyenangkan lah ya. Orang tua saya. Ini akan sangat menyenangkan orang tua saya. Atau membanggakan. Ya, diartikannya itu aja. Work in group. Decide what the first speaker would likely say in each situation. And write your words on a piece of paper. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Use the punctuation mark correctly. Kerjakan dalam grup, putuskan. What the first speaker would like, please say. Ya, pembicara pertama itu bilang apa di setiap situasi. Handwrite your word, tulis dengan tulisan tangan in a piece of paper. Di selembar kertas. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Pastikan kalian tahu arti dari setiap kata dan mengejanya dengan benar. Use the punctuation and mark correctly. Gunakan ejaan dan tanda baca dengan benar ya. Use punctuation, tanda baca lah. Tanda baca, punctuation mark itu tanda baca dengan benar juga. Itu intinya. Siti has just made a beautiful handicraft from pandan leaf. Penny prides her craft and hope that she will win the national competition. Siti baru saja membuat kerajinan tangan dari daun pandan. Penny menghargainya, ya, memberi penghargaan dari kerajinan tangannya dan berharap dia akan memenangkan kompetisi nasional. Thank you, I hope so too. You have made. So, congratulations gitu dulu ya, congratulations. Situation. That's very beautiful handicraft. I'm sure you will win the national competition. Ini situasi satu saya dikasih kunci ya. Siti has just made a very beautiful handicraft leaf. Ini contohnya ya. That's a very beautiful handicraft. I'm sure you will win the national competition. Thank you. I hope so too. Situation 2. Lina has just finished drawing a picture
Mrs. Annie, her English teacher. She will present it to her project. She praises the picture and she is sure that Mrs. Annie will like it. Kalimatnya boleh jadi di atas mungkin sudah ada belum? Belum ya? I hope so too. Jadi kalimatnya saya buat di sini aja ya. Kalian contoh jawabannya bisa. That's very good. Yeah, that's very good. Yeah, you have drawn realistically. Kalian bisa menjadi membuat kalimat seperti itu ya, agak panjang atau that's very good, Lina. Ya, I'm sure Mrs. siapa ini? Mrs. Annie will love it. That's very good, Lina. I'm sure Mrs. Annie will love it. Itu atau I hope Mrs. Annie will love it. Seperti itu boleh ya. Terus dijawab seperti ini sama Lina. Thanks, I hope so too. Udin has just finished making his friend tofu. Udin has just finished making fried tofu for his friends. Dayu says that it looks nice. She's sure that everybody will like it. Wow, it's delicious. Fried tofu. I'm sure everybody will like it. Thank you, I have served. Jawabannya seperti itu. Situation 4. Penny has just finished mopping the floor of the health unit. Mr. Johnny praises him. He also thanks him for that. Ini telah menyelesaikan mengepel lantai dari UKS, ya, health unit UKS. Mr. Johnny praises, Mr. Johnny memberi ucapan selamat to him. He also thanks him for that. You're welcome. Awesome. You done it well. Now it's look clean. Yeah, thank you. You're welcome. Jawabannya seperti ya. Gunakan kreativitas kalian untuk membuat kalimat itu hanya sekedar contoh. Ya, situation 5. Siti has just finished practicing singing. Siti hanya baru saja menyelesaikan mempraktekkan bernyanyi. She sing in the celebration of Kartini Day. Dia akan bernyanyi pada perayaan Hari Kartini. Dayu praises her that she sings like a real singer and she will get a big applause for that. Thank you, that's very nice of you. Jawabannya seperti itu. Superb! You sing it well. Like professional. Superb! You sing like professional. Yeah. I hope you will get big applause in the Kartini celebration day.
I'm sure, jangan hope. Lebih ke situ lebih cocok bahasanya. I'm sure you'll get a big applause in Kartini celebration days. Ya, kalian lanjutkan sendiri. In your journal, write your reflection. Ya, di jurnal tulislah refleksi kalian. Apa yang telah kalian dapatkan? Refleksi itu ya. In your learning process in this chapter. Ya. My journal, I have just learned to. Kita baru saja apa aja sih di sini? Ya. Yang pertama kita memberi ucapan selamat dan harapan, ya. Hopes, wishes, congratulations, ya. We have learned express our hope, wishes, and congratulate. I've just learned to express my I have just learned to express my hope, wishes, and how to congratulate to others success and achievement, or also for their fortune. Okay. Yeah, the activities I like most were playing the role. Ini sebagai contoh, kalian bisa menuliskan secara pribadi ya. Belum tentu ini yang kalian sukai juga, right? The activities often most difficult are what make you feel difficult. Finding the alternative words. For make a sentences. Apakah ini merupakan kesulitan kalian? Kalian memiliki kesulitan berbeda mungkin. Ini salah satu contoh saja. What I need to do better apa yang kalian perlu lakukan lebih baik? Maybe your public speak skills. Mungkin kemampuan kalian untuk berbicara di depan umum, atau what else? Ya, atau yang lain. Apa yang kalian rasa kurang? Atau pronounce English word, untuk mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. That's personal, ya. Mungkin satu anak dengan anak yang lain, anak yang lain akan berbeda jawabannya. Okay, I think that's all. This is as far as we go for this chapter. We'll meet again in the next chapter, chapter 2. Let's start our world magazine. That will be our next videos. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.